Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, ma'am. How are you today? Fine. I'm good. Fine, great. Welcome to English class with the new material. Okay, before we got the new material, please someone lead for prayer. Okay, Alisa, please. Before we study, let's pray together. Finish. Well, how is your day? Is it great? Gimana kabarnya, Ki? I'm good, miss. Oh, great. Alisa? Not bad. Not bad. Okay, good. So now, as usual, fill the presence in the Google Form in 1 minute. Okay. I believe that you have filled the attendance, yeah. Well, what did we learn last meeting? Anyone can share? Boleh sambil ditulis di chat box. Procedure text. Procedure text, good. Alista, what is procedure text? Sambil yang lain mengetik, I will invite Siti. Siti, what did you learn last meeting, Siti? Procedure text. Yeah, what did you made? Siti bikin teks tentang cara berpresentasi yang baik. Oh, good. How to present something well. Okay, good, Siti. Bagus ya. Ada lagi yang mau share? Iya, Alisa. Tentang apa? How to answer the office phone. Okay, well done ya. After you've learned or we've learned a procedure text last meeting, sekarang Ibu mau nanya, ada yang suka baca tidak? Baca novel. Baca novel. Bagus. Novel tentang apa, Siti? Cerita ini anak remaja gitu. Oh, teenager's life. Ya, good. Ada lagi yang mau share? Novel. Sama. Novel apa, Dena? Now, please go to menti.com as usual. The code is A2074789. There is a question there. You can answer more than one choices ya. Ada yang suka news ya. Is it boring? Oh, paling banyak novel ya. Banyak yang suka novel sama short story. Lalu ini ya paling IG. Waduh, mantap. Nah sekarang, do you know him? The man in the display? Tidak. Enggak, Bu. Enggak tahu. Dia itu adalah CEO Google. Dia namanya Sundar Pichai. Ada 10 rules for success katanya. Nah, pilih satu. Which one is your favorite activity? Silahkan jawab di chat. About Santi, think about what's next. Kenapa itu jawabannya? Soalnya aku mah kan sering kalau misalkan sendiri gitu, mikirnya nanti abis ini aku tuh mau ngapain, terus nanti ke depannya abis lulus sekolah mau ngapain kayak gitu. Okay, very nice answer. I hope those words can motivate you to learn today ya. Sekarang, I really want to know, or siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Atau yang menginspirasi, ada nggak orangnya di sini? Ada, Bu, Pak Habibie. Bagus. Kenapa Pak Habibie? Yang nyiptain pesawat itu kan, Bu, jadi menginspirasi. Ya, anak muda zaman sekarang gitu ya, buat berkarya gitu. Okay, very good, Rati. Siapa? Ada lagi yang lainnya? Pak Habibie juga. Alasannya karena selalu manfaatin waktunya buat belajar. Okay, very good ya. Bu, Ya, Santi. aku mah R Kartini. Soalnya R Kartini itu kan kayak memperjuangkan cewek buat belajar, terus kayak ngebangun sekolah gitu. Aku, Bu. Ya, silakan sih. Aku Agnes Monica. Kenapa Agnes? Karena meskipun dia udah jadi artis penyanyi internasional, tapi dia tetap gak lupa sama negaranya sendiri, Indonesia, dan ada beberapa video yang mengangkat budaya Indonesia. Oh, very nice. Ya, very nice answer. Ya, this is the application that we will use hari ini. Ada Google Form, ada Padlet, seperti biasa ya, Mentimeter, ada infografik ya, dari Canva, ada Wakelet. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, you can make an infographic of the famous people in the computer and networking program. That's our objective for today. Please go to MindMeister. Jawabnya tinggal kalian mau jawab yang mana begitu ya. Bikin ini baru aja. Bahkan 5 menit ya sekarang. Oh, my mom, my mother Alisa. Okay, Alisa, good. Alasannya kenapa?
Ini cocok sekali ya, because you do not like reading biography, so I select this material, yeah, to attract you to read the biography of the famous people, yeah, to learn something, to motivate you, of course, yeah. Very nice, yeah. Don't forget to put your name. Well, the time is up. Silakan. Are you familiar with them? Mana yang lebih familiar? Saya ingin bertanya pada Santi. Ya itu. Mau Mark sendiri. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Oke, Siti. How about Siti? Ada tidak Siti yang pernah lihat? Itu siapa ini? Norman Manuel Abramson. Are you sure? Norman. Oh, ini Norman. Ini ada lagi? Ada Miss Mana? Yang mana Lisa? Bill Gates. Yang ini. Pakai baju coklat itu. Bapak Ketua Microsoft, iya. Oke, very nice. Ada lagi? Founder of Microsoft katanya ya. One of the founder of Microsoft. Well, coba pergi ke ini bit.ly bio Wakelet. Silahkan. Pergi ke Wakelet. Mark Zuckerberg, Bill Gates, ya, Steve Jobs. Pergi ke Wakelet, tonton salah satu video famous personnya. Juga ingin perlihatkan ini. Sebentar. Masih banyak ya, banyak orang yang berpengaruh. Ini salah satunya ya. Nah, ada Victor Hayes, the father of Wi-Fi. Kamu suka pakai Wi-Fi? Ini Douglas Engelbart, the father of mouse, ketikus yang suka kamu pakai. Familiar nggak? Ini yang tadi, yang Google, yang Linux ya, yang tertikus. What can you learn from them? What is the most interesting things about them? Hal apa, ingat ya, hal apa yang menarik dari mereka, hal apa yang menginspirasi, apa yang bisa dijadikan pelajaran dari kehidupan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi begitu sukses dan famous? Boleh ya dipilih salah satu dari banyak, ada, silakan ditonton ya. I believe that you watch the video. Kita ke Padlet. Nah, ini Padletnya ya. Orang yang paling berpengaruh di dunia komputer. Ini ya yang merah, oke? Yang merah lihat. Silahkan post the picture of the figure. Silahkan. Lalu write a short paragraph about them. What have you learned after watching the videos? Ya, don't forget to write your name. Okay, Siti, good. Okay, Norman Manuel Abramson. Okay, good job Siti. Silahkan yang lainnya. Okay, good. Linus Torvalds. Waktunya Wheels of Name. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan panggil. Okay, Alisa, are you there? Iya, Miss. Why do you choose Bill Gates? Karena dia banyak kata-kata bijak yang menginspirasi aku gitu. Oh, very good. Salah satunya yang mana? Yang ini? Iya. Well, thank you. Alisa, thank you. You're welcome, Miss. Ibu berikan waktu tambahan 2 menit. Yang sudah mengerjakan, dilihat ke sini. Write 5 facts about the well-known person selected. Silakan, apa 5 hal yang sangat menarik hati kalian? 5 things, 5 facts about them. Silakan. Di sini di komen ibu ya, Wheels of Name lagi, sambil mencari ide pencerahan untuk kalian. Oke, Ade, are you there? Halo? Iya, Bu. Ya, Ade siapa, Dek? Mark Zuckerberg. Oh ya, Mark Zuckerberg. Apa salah satu hal yang menarik dari Mark Zuckerberg? Dia adalah seorang program komputer dan pengusaha internet. Oke, very nice. Berarti satu fact tentang dia ya. Mark Zuckerberg penemu apa? Facebook. Iya, berarti sudah ada 2 fact Facebook. ya. Ya, bagus. Terima kasih, Ade. Iya, Bu. Good job. Well, let's see now. Yang kita pelajari sekarang itu apa? Hands up ya. Biografi. Kita lihat, apa sih itu biografi? Ada yang bisa jawab? Yes? Biografi itu kayak identitas orang itu. Kayak gitu. Terus yang kisahnya juga. Oh, identitas seseorang dengan kisahnya. Oke, good job, Santi. Ada lagi? Ada, Miss. Oke, Alisa. Kayak karya sastra yang isinya tentang riwayat hidup seorang tokoh ternama. Oke, good job. The famous person ya, stories ya. The students, ini ya, biography. A brief and detailed description of a person life, naturally the inspired one.
Ya biasanya orang-orang yang menginspirasi. Ada deskripsi yang rinci. Highlights more than just the basic fact. Ada apa saja? Education, experiences, relationship, fun facts about them, and some inspirational stories about them. Kenapa dia dapat menginspirasi orang? Oke, sampai sini ada question? Nggak ada, Miss. Nah, ini social functionnya based on research adalah biografi dalam bentuk infografik. Ini dia contohnya. Pernah lihat sebelumnya tidak? Nggak kayaknya, Miss. Nah, ini ya, but new. Pernah lihat yang seperti ini? Ini tentang Steve Jobs. Bagaimana dia memulai karir dengan rekannya. Bagaimana dia melancarkan PixArt and the others. Nah, ini itu tentang Steve Jobs. Ini tentang Mark Zuckerberg. Bisa juga dalam bentuk tahun. Tahun 84 Mark Zuckerberg ngapain, tahun 2000 ngapain, 2002 ngapain. Ini semua ada dalam aplikasi Canva ya. Nah, ini Bill Gates, kalau kata Alisa, he always says the wise words to service anyone ya. If you do anything yourself, katanya begitu ya. Ada yang panjang seperti ini, dibuat panjang seperti ini. Tuh ya. Nah, ini kalau yang Bill Gates. Nah, how Bill Gates started the life of Microsoft founder. Nah, ini namanya infographic. Nah, ini yang sudah Ibu lakukan tentang Tim Berners-Lee biography. Beliau itu penemu World Wide Web. Satu lagi Victor Hayes. Ibu tertarik karena he is well known as the father of Wi-Fi. Orang-orang ngomongin Wi-Fi gitu ya. And who is the founder? Nah, ini berangkat dari kekuriosaan. Nah, ini I made it. Ibu membuat dua itu. And I believe you can do the same. Nah, ini lagi ya. Sekali lagi, ini orang-orang yang dapat kamu pilih, Tim Berners-Lee, Hayes, Abraham, ya, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Well, any questions sampai sini? Gak ada, Miss. Oke, ini ya, kalian akan membuat, silahkan pilih satu famous person, lalu pergi ke aplikasi Canva dan buat infographic. Lalu jangan lupa untuk post di Padlet gitu ya. Silakan 10-15 menit. Ibu berikan waktu ya. That you post your Canva. Now we are going to play the game. Nah, ya Dena, he is the father of land. Who is he? B. Oh, Ketot. Nah, ada yang bisa jawab? Tim Berners-Lee. Berners-Lee, Tetot. Jawabannya adalah Berarti Victor Hayes. Yaitu Victor Hayes. Jadi apa? The father of land ya. Alisa, who is Norman Manuel Abdra? Ini yang C, yang C. Kita lihat. Iya, betul. Nah, sekarang Alisa mau milih siapa, Alisa? Cynthia deh. Cynthia. Jawabannya yang mana, Cynthia? Mana sih? Yang B, Miss. Yang B, kita lihat. Iya, betul, Cynthia. Oke, good job. Oke, itulah evaluasi yang kita lakukan hari ini. Bagaimana menggunakan Canva itu sulit tidak? Mudah. Karena Yang sulit itu apa? Mencari find fact ya. iya. Well, to emphasize, if there is no more questions before we end the sessions, remember that biography is a brief and detailed description of a person, life, naturally inspired one, or the well-known person. It consists of education, experience, relationship, and some inspirational values ya. That can inspire many people. Jadi itu biografi itu seperti itu. We read it because that is something that can be learned. It educates someone. It educates us as a reader. Begitu ya. Melakukan refleksi di http di bit.ly.revbio11. Silahkan lakukan refleksi selama 2 menit. Well, ya kalau kata Einstein, life is riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. So we have to keep moving to the other. You have to keep moving to the other subject, and I have to keep moving to my activities. So it is the end of the session. Ya, your time is limited, so don't waste it. Semuanya bisa di-on-kan kameranya. I want to take a picture of you ya. Okay. Okay,
I will take your picture. Okay, thank you very much for coming. Well, Alisa, please lead for prayer. Kai, after we study, let's pray together. Begin. Finish. Thank you for coming today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.